Upat nga tawen na napalabas na ipasngay ti maysa nga kolehiyo. Sinaragsak ang pinasangbayan isuda ni MMSU. Ngayon isumet lang nga ta ti karirik na dagit dinaunaan nga kakabsat na. Amuyo kadino asino dito ibagbagak. Siyempre haan, tada kami ti kinanayon nga haan yung panpansinin MMSU! Alang aron, agpapamuna, karo din. Agapunak iti College of Veterinary Medicine, Grey Wolves. Haan kayo agulimek, Viva CVM! Irugi tayo iti Cascode Wizards. Kakabsat, agyamanak tiin kayo panangarayat, ti ading yung agkarkaradap. Ngemitata at dadalin min, ti agmaymaysan. Tay kabsat migamin nga karubak, naliwayan na kamin. When Kap SD Tamaraos, ustula unay, si kayo daytoy. Agparis na metlaeng nga malamlamangan, haan ka madanagan, tain kamton ginagpaksan. Si Bea Eagles, nakapagpa-lab test na ba kayo? Alwad kayo, di panagay-ayam yo. Ket baka maalisan kami ti bird flu. Si HS Knights, baka pa naggaraw yung itatayo ni games ket maikawa kayo ha? Isuawan kayo top 3, ta iso lang ti personality yung lang meten, ket hospital, matcha, ket McDo. CCIS Silver Phoenix, amuyo tatan, di sinot adaywan yo. Taitahaan kami nga vet students, nudiket di atleta. Isungahaan kayo ag sukir, agay ayam ket ag codings kayo latan. Taibagbagakon, awan ti maka-afford ti vet bills itatan. CIT Red Lions, apo, pusa kayla, aso kami. Ket ang deta moniker yo, Red Lions nga erythema. CTE Rabbi, dagiti nasisiglat ni mamestro ket mamestra. Da kayo kumamit 10, deserve. Kasat, ang pagkastapel lang ta moniker yo, haan nyo man lang bigbigan dagiti dolphins nga stranded dita seashores yo. Dapat no kasat dolphins no kat moniker yon wa take note kasat. Colcom GS, mga eldest children, aganawa kayo ta kaya yumet daytan manong manang. Koi Maroons, 10 years? Over! Anyways, once again, adding yung at tumurtured from the College of Veterinary Medicine, Viva CVM! Thank you, CVM!